اس کمس مالک حقیقی سن بند کیا پورمت لا الہ الا اللہ اس خدایس وغیر بیس عبادت کران کیا سون معبود برحق ذات پاک حضرت یل علمدار سن مرید کیا اس بناون خدایس وغیر بی کانٛہہ پنن معبود اولیاء کرامن ہن ذکر کرن گون اولیاء معبود بناو عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن گون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدای سن درجہ دن ہرگز گۄڈنیٚتھ ذات پاک حضرت یہ بہتان بلکہ بہتان عظیم اگر اس عظمت نبی بیان کرو صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ ون یم حضورن خدای سن درجہ دیوان ہرگز نہ ونان حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ بندے خاص ونان تم چھ بندے ونان اولیاء چھ بند کسند ذات پاک حضرت یم چھ محتاج کسند البتہ تم فضائل بیان کران یم فضائل یس عطائی اللہ تعالی پنن برگزید بندن کر اتھ بت پرستی ناو دن کی اتھ ناو دن کی اولیاء معبود بناون ہرگز نہ وعبد اللہ عبادت لائق صرف ذات پاک حضرت کیا اگر اس کن جائے آسان چھ محفلی منز مجالسن منز کن بکیالیس آستانیہ آلیس پہ یلی وقت نماز گسان اچھنا تمسی ولیس کن تھر کرت پروردگارس بروٹ کن سرب سجود سپدان یہ چھنا توحید دلیل تلس بڑی بڑی ونیو چھنا توحید دلیل اے مسلمانو وچو کیا چھ سون رب ذات پاک حضرت تل تو پن اتھ تھود فرماوان حضرت